Maayong buntag kanatong tanan, no? Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong mga gitawag na itong mga bisita karon sa laminaw sa atong presentation karon, no? Of course, no, ato i-welcome ang atong mga guest nga gihaguan gyud ni hatag og panahon pagpaminaw sa atong mga kauban sa Visayas, Mindanao, and of course sa Luzon. And di nato makalimtan ang atong mga OFW nga naghatag gyud panahon sa ilang pagpaminaw karon. Ayaw saypa nga imo kining pagpaminawon kay base ang inyong makita karon nindot para sa atong tagsa-tag kinabuhi. Ang opportunity nga amo ipakita karon, tulo lang kabutang ang inyong pagabuhaton. Una, imo kining tan-awon. Ikaduha, paminawon og sabton. Pero ayaw pagpugsa nga imo kini siyang sabton. Ngano man, basig mubuto atong utok, ang nakanindot lingkod diha, paminaw maayo kay kini imong pagatan-awon ang opportunity karon. Nakita na nimo ang produkto, nadunggan na nimo, karon unsaon nato nga aton isang trabahoon. Welcome to Lean and Green, ang atong kumpanya nga 6 years na lig-on unya muimbita kanimo nga para ikaw makauban namo sa among pagpanginabuhi dinhi, no? So welcome to Lean and Green. Unsaon di ay nato nga kita dinhi mo gitawag nato nga mo kita. Nganong kailangan nato siyang sabton kay aron ta mo kita. Okay? So magsugod ta, no? Para mo kita ta sa pro account nato. Ready ka na ba? Andam ka na ba? No, kailangan nimo siyang paminawon, ha? Ayaw gid pamilok, paminawag gid maayo kay nindot kini para sa imong kinadagdag sa imong income karon, okay? Now, una, gitawag nato og kanini ang paano ba kumita dito sa Lean and Green. Unsaon nga mukita ka? Una, natay unom ka pa maagi aron ka mukita. Nagsugod ka sa referral bonus. Ang imo lang kini i-share sa atong mga sigkaingon, basta mo appeal na kay referral bonus. Buy-set bonus, natay try-set bonus, start-set bonus, leadership bonus, and of course, unilevel, gitawag na ito nga bonus, and direct selling. No, ayaw kalimot, na uno, pito kini kabok. So, magsugod ta sa pagsugusan, duhala at tulo ang atong focus karon nga ato kining ipastada kay para masabdan gid nimo. No, so karon, ang unang kitaan, mauna ang atong gitawag na ito nga referral bonus. Sistema sa pagpanabi, sistema sa pag-ibita. Imo rang i-share ang opportunity, kung ganahan sila, of course, mo-appeal sila. Gusto sila mabi sa package, congratulations na kay gitawag nga referral bonus. No, so sample, ikaw na, no? For example, na kay makaila, sa pro package na to, automatic na kay maistoryahan, maganahan. Si A, for example, giganahan. Mo-appeal siya, mukuyog siya nimo, mabil sa atong pro package, na kay automatic nga 500 pesos. Unlimited yan, ha? Kalimutan na. Of course, si B giganahan, mo-appeal sa gitawag, mo-appeal sa atong gitawag nga pro package, automatic na kay 500 pesos. Ang nakasunod, sa gitawag nato sa Unilevel, sa referral nato income nato, sa pro package nato, automatic pag may mabilan na, for example lang, no, napulo karong adlaw ni avail sa atong gitawag nga pro package times 400 na kay 5,000, no? So ipaglangan. Kung 20 referral times sa gitawag nato nga 500, automatic na kay gitawag nato nga 10,000. Og ang nakalindot unlimited kini, no? Walay problema nga naman hangtod sa hangtod basta ma-appeal nga ikaw nag-refer ni ini na kay 500. Nasabtan? Klaro? Okay, no? Sa referral nato. Ang sunod, nakita nato ang natong gitawag nga buy-set bonus. Sa buy-set bonus nato, kung makita ninyo, no, manang gitawag nato nga ang tao mabil mo sa package nato. Ang imong bahaton bahinon ra nimo sa gitawag nimo nga wala og tuo sa niabil sa imong pro pack sa atong pro package. Automatic sa duha, for example, sa left nimo nga gitawag referral set nato, na kay gitawag referral automatic guys, di ba? Na referral ka ganiha. Nakalimot ang atong buy-set program nga account nato, makita ninyo, no, sa gitawag nato makita sa atong sistema nga naay gitawag nato nga duha sa imong left, usa sa imong right, automatic na kay gitawag nato nga 500 pesos, no, sa gitawag nato ang kitaan nila pita. Plus, of course, guys, gitawag activated na siya. For example, siya nakakuha og sa CC. For example, nag-avail sa pro package, automatic si gitawag A na po siya 500. And of course, si gitawag nato og gitawag D, nakakita po siya si D, giganahan po ni avail sa atong package, automatic naa siya 500 kay siya man nag-refer ni ini. Ang nakanindot kay activated naman ang imong buy set, automatic mo receive ka ang company mo detect ni ini, and of course tagaan kag 1,100, no? So makita ninyo hangtod na sa ubos, makakuha po si gitawag na to. For example, automatic nakuha ni po na po siya 500, nga dili na ikaw nag-imbita nini naman siya 500, congratulations. Of course, si gitawag na to nga B gigira sa F pod na imbita ni D, for example, automatic na siya gitawag na to nga 500, ug ikaw bisag dili nimo kaila si E og si gitawag F, automatic na kay ang company mo detect na ini, automatic tagaan kag 1,100. Okay? Now, karon ang nakanindot sa atong 1,100, makita nimo kung ato siyang gitawag na to na kay 30, no? Allowed ta og 30 ka pares sa batang adlaw, or try buy-set kada adlaw times 11, that's 33,000 kada adlaw. 33,000.
No, niya ako ato ining pagsubay sa 30 dias na kay gitawag nato nga 990,000 per gitawag nato nga per month nga imong kitaon niini sa atong gitawag nga Bicep program nato sa atong company. Nakanindot sa atong Bicep program, no flash out, gitawag nato og no product cycle and strong leg retention. Okay? Now, karon gitawag nato na po sa gitawag nato kung imo atong i-review gamay, no, na po gitawag nga tricep. No, sa gingon nato natay tricep program sa bonus nato, no, tanawon nimo. Now, ganiha makita ninyo mao ni atong gitawag nga bicep, di ba? Now, napatay sunod ang gitawag nato nga tricep program nga makita nato, no, sa bonus nato. For example, sa imong third line nimo, nakakuha pug kag isa dito dito automatic na kay 500. Tama ba? Si G for example, kay kayo nakuha nini na kay gitawag nato nga 500. Of course, activated na karon ang imong gitawag nato nga tricep program nimo. Pag ikaw si G for example, nakakuha pud siya, activity na siya, di ba? Nakakuha siya og usa. For example, si H, no, nakuha ni G, automatic mukuha siya 500 kay tungod kay na-detect na sa company nga siya nag-refer niini. And ang nakanindot tungod kay activated na imong tricep, congratulations, tagaan ka sa company og 1,300, no? Congratulations sa H for example, nakakuha pud si K, no, ibutang tangpunga nga dili na ikaw nakakuha niini. As long as nasa sa imong tricep nga linyada nimo, automatic mo kita ka og 1,500 kana kung makidetect kini sa atong gitawag sistema sa atong gitawag nato nga company. Now, ato lang i-review gamay, no? So makita ninyo again, no, kung imo trabahoon sa 13 gitawag nato nga kitaan sa atong gitawag nga tricep program, makita nimo kung 30 dias 30 kini kada adlaw na kay gitawag nato nga 39,000 kada adlaw. Unya kung maabot kini og 30 dias, automatic na kay gitawag og 1.1 million per month. Nakuha ninyo? No, ana kayo ito atong i-review gamay, no? Makita niyo kung dapita. Again po sa atong bicep, makita ninyo, no, sa atong trabaho ni siya, automatic na kay 990,000 per month, no? Unya sa atong tricep program, ang pinaka potential income niya sa atong gitawag nga pro package automatic na kay gitawag nato nga 1.1 million, total of 2.1 million kada buwan sa atong gitawag nato nga programa sa atong gitawag nato nga bicep and tricep program. Ana kanindot, good news, no? Na gitawag nato nga usa ang pagsugod. Usa nimo pagsugod nimo para maka-start up na ka sa imong kitaan. Ang pagsugod nato automatic natay gitawag na pro package, no? Ang gitawag sugod nato, no? Magkano or pila ang imong punan diri nga kausaran nimo ipagawas, no? Gitawag nato nga 6,990 only. No, ang nakalindot sa imong pagparti ini na kay produkto 5,000 hangtod 9,000 ang sulod sa imong mga madawat nga produkto niini. Now, karon, amo na imong option na to, no? Si package A worth 5,800, package B makita nimo worth 9,950, and package C ngayon natay 8,455. No, sa tulo natong options nato sa atong pro package nato, options nato, mamili ka lang, no? Ang nakalindot, makita ninyo sa atong gitawag na sa pro package sa 6,990, automatic na kay free products worth 5,000 to 9,000 pesos worth of products. Natay free delivery nationwide, and of course free basic online trainings plus free marketing affiliate account at Pakwan Shop, no? Ang kanito atong i-finalize guys, no? Sa imong 6,990, automatic na kay Weave Store account nga mao kini para sa inyong product. Gitawag nato og ordering system. We have here the accounting system, and of course sales monitoring system and encashment system. Now, additional pag yun, resellers discount up to 40% and lifetime subscription. Sa 6,990, tibok nimong kinabuhi, pwede ka mo subscribe sa atong gitawag nato nga sistema, and of course pag-avail sa atong mga produkto. Okay? Now, ang ganindot, ang gitawag nato nga pro package nato, potential income niya kay 72,000 per day, nasa 504,000 per week, and of course 2.1 million, no, kada bulan. Mao na ang atong potential sa atong puhunan nga 6,990. And no flash out, no product cycle, and strong leg retention. Mao na ang atong gitawag feature sa atong gitawag nga makuha nato, no? Gusto na ba ng good news? Ang good news, congratulations, natay gitawag sa aside from bicep bonus, aside from tricep bonus, natay gitawag og stair step bonus. And of course, leadership bonus plus
gitawag nato nga Universe Plus of course ang atong direct selling. Nga makuha kini nga detalye sa nag-imbita ninyo pangayong og detalye unsaon nga ato kining mapahimuslan sa atong pagbuhat sa atong opportunity. Okay? Now karon ang gitawag nato nga of course no sa atong gitawag nato nga sistema naabot tay mga free incentive sama sa mga sakyanan, house and lot, and of course gitawag nato nga travel. Ayaw kalimti no, appeal sa atong gitawag nato nga pagbuhat sa opportunity natay mga incentive sama sa sakyanan, balay o gitawag nato nga mga pagbiyahe. No, nga libre, no? Congratulations guys, no? Again, nakita nato no, unsaon man nimo pagkuha sa imong gitawag nga kita diri nga para makuha na nimo kay importante ba yan na? No, nga kita mo kita. Pag mo kita ta asa nato kuhaon. Una natay gitawag nato nga gitawag una atong makuha nato pinaagi sa atong gitawag nga sa payout nato, makuha sa atong ATM. Daily payout kada adlaw imong kita karon pwede dan mo in-cash ug mabunluta gidayon sa atong gitawag nato nga mga ATM. Ang nakanino dapat gitawag nato na of course no mubayad ka lang og 250 pesos para sa processing na nakagitawag nato nga card nato sa atong CTBC Bank at nimo kuhaon ang imong gitawag income ngadto. Ang ikaduha pwede sad ka sa gitawag nato nga LBC daily gihapon. No, congratulations i-encash nimo asa nga branch sa tibok Pilipinas as long as na LBC pwede nimo makuha ngadto. Ang ikaw po tulo, congratulations, naasa pwede nato siya makuha sa gitawag nato nga check. Weekly, kada semana, pwede nimo makuha ang imong kita dito. Okay? Na, ang sunod guys, no? Ang pagbuhat sa negosyo sayon kayo, no? Ang importante nga makasugod ka sa 6,990, pwede gyud nimo buhaton ang opportunity on health and wealth. Bisag asa ka man, kinsa ka man negosyante, trabahante, bakante, estudyante, o labi na katong trabahante nga nakaroon sa laing nasod mga OFW, pwede nimo i-avail ang opportunity. Ayaw ka balaka, ikaw pagatudluan, kumplito na sa puhunan nga 6,980. Welcome po sa Lean & Green. This is Mars Mandal, the BDM, the Business Development for Marketing of Lean & Green. Nagsasabi sa inyo, magkuyog ka, pagkuha sa itong mga damgo, sa gamay nga gitawag nato nga puhunan nga pwede makuha ang atong hayag nga kaugmaon. Mabuhay, mayaman.